ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଶାନ୍ତ କାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ମାନା शुद्ध आचरणशील मोर माँ मैंने आज ये द्वितीय रजनी प्रथम स्तबक आपण मान निकट में एक भक्ति रसर कहानी उपस्थापन करने भल विषय अमूल्य रह रह आम ये बसी कल्पना चक्षु आपण मानक नहीं जाऊँ गोटे स्थान को कल्पना चक्षु आम गोटे जगह को जावा कौ जगह को जावा नाई 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 जहाँ को कालिदास कुमार संभव काव्यर प्रथम कहीदे अस्थि उत्तर सिंह दिशिदेव तात्मा हिमालय नाम नगाधिराज स्थित पृथिव्या कौ जगह को जीवा पृथ्वीर मानदंड सदृश दंडायमान होइथिबा से हिमालय पर्वत श्रृंग को आपण मान को लेके जाऊ हिमालय पर्वत ऊपर गोटे श्रृंग अछि ता ना होछि कैलाश श्रृंग कैलाश कंदर मु आपण मान को कैलाश पर्वत को लेके जाऊ अमूल्य छांद पद टे पढुछि समय टिक अल्प रहि विषय उठे त्वरान्वित कर लेके जिबा काली गाइलु गाउथलु जाजपुर आगे 5 घंटा गाइलु से समय अलग रह रह कैलाश कंदर बुझा बोले कैलाश कंदर पुरंदर नेत्र पंदर बंदानंद श्री गोविंद पद द्वंद अरविंद श्री गोविंद पद द्वंद अरविंद बंदन हृदय नेत्र पंदर बंद्य आनंदर श्री गोविंद पद द्वंद अरविंद बंदन हृदय कंदर मंदर धर कोटि कंदर पसुंदर अमूल्य कैलाश कंदर पुरंदर हेले भगवान शंकर शिव 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 ठाकुर से प्रत्येक पूजा करते आज्ञा हरि की जगत रे आम 3 जन को ठाकुर बोली बड़ ठाकुर बोली माने से 3 जन किए आज्ञा ना जन हेले ब्रह्मा जन हेले विष्णु आउ जन हेले महेश्वर 3 ठाकुर को आम बड़ ठाकुर बोली माने ए 3 जन ठाकुर मध्यरु जने होउछन्ते आज्ञा खांटी सतुआ महापुर जीवन में मिछ ना से किए से भगवान शंकर शिव ठाकुर जीवन में मिछ ना से सतुआ महापुर अधा सत अधा मिछ कहला वाला जने से ब्रह्मा ठाकुर सृष्टि सर्जना कला बेले बणिया जमी सुना सांगे खाद टे मिसई दिए ब्रह्मा सेमती खाद मिसई अधा सत अधा भितर चलला वाला रह रह आ खांटी मिछुआ महापुर जने अच्छा आज्ञा जमा जीवन में सत ना सी होती नारायण भगवान कृष्ण हेलो 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 चिक हेलो चिक अमूल्य शुण ए 3 ठाकुर भितर आज मु 2 जन ठाकुर कथा कहबी जन हेले हर आ जन हेले हरि हरि हरि
ଏ ଦୁଇ ଏମିତିକା ଠାକୁର ଯିଏ ପରସ୍ପରକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି। ଆରେ ବାବା ହର ହରିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି ମାରନ୍ତି ହରି ହରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କଟା କଣ ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହେଲା କଣ ହର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ହରିକି ଆଜ୍ଞା 108 ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା 108 ପଦ୍ମ ଫୁଲ କାହିଁକି ଦଉଛନ୍ତି? ହେ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବେ ବୋଲି ଆଉ ହର ହରିକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମାନ ସରୋବରରୁ 108 ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତୋଳିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗି ବାବା ପ୍ରଭୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହର ହରିକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଅମୂଲ୍ୟ ସାରେ 108 ପଦ୍ମ ଫୁଲ କାହିଁକି ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟହ? ପ୍ରଭୁ ଟିକେ କୋଳିଆରେ ଶୋଇବେ ବୋଲି। ନାଇଁ 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 ଆଉ କଣ 120-30 କରିଦେଲେ ହବନି? ହବ ତ ନା 108 ମହିମା ଗୋଟେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ତାର ମହିମା କଣ 108 ମହିମା କଣ କହିଲେ? ଆମେ ବେକରେ ଯୋଉ ବେଲମାଳ ପିନ୍ଧୁଛେ ଆଜ୍ଞା ସେ କେତେ? 108 ତୁଳସୀ ମାଳ 108 ହରି ହାତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସନ୍ତି 108 ଯଜ୍ଞ ହେଲା ବେଳେ କଳସ ବୁଡାନ୍ତି ମୋ ମା ମାନେ। ଗାଁ ମାଇ ବି ଫାଳେ ଯାଆନ୍ତି 108 ବୁଡାନ୍ତି ଆଉ ନନା ଗୋସେଇ ଅତି କମ ରେ କେତେ ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତି? ଗୋସେଇ 108 ଆହୁତି ଦିଆ ହେଲେ 108 ଆଜ୍ଞା ନା ନାଇଁ ବ୍ରହ୍ମ କେତେ ଅକ୍ଷର? ବ୍ରହ୍ମ 2 ଅକ୍ଷର ନା ଆଉ ତୁ ଏଇ ଗୋଟାକ ଜାଣିନୁ। ମୁଁ ଜାଣିନି ବ୍ରହ୍ମ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା 108 ଅକ୍ଷର। 108 ବ୍ରହ୍ମ 108 ଅକ୍ଷର କେମିତି କହିଲେ? କେମିତି? ଆଜ୍ଞା ନା ବ୍ରହ୍ମ ତ ଦେଖିଲେ 2 ଅକ୍ଷର ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ ସିଏ ହବ 4 ଅକ୍ଷର। ଭାଙ୍ଗିକି ଗୁଣ୍ଡ କଲେ 4 ଅକ୍ଷର 4 ଅକ୍ଷର କେମିତି? ବର ହମ ବରହମ ଯେମିତି ଓମ୍ ଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ ଅ ଉ ମ 3 ଅକ୍ଷର ହଉଛି ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ 4 ଅକ୍ଷର ସିଏ ହବ 4 ଅକ୍ଷର। ଆଜ୍ଞା ବର ହମ ଆଜ୍ଞା এই 4টা ଅକ୍ଷର 108 ବାବା କେମିତି? କେମିତି? ତା ସୂତ୍ରଟା କଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ନା ଓଡିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କ ରୁ ଆରମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା। କରୁ ଆଜ୍ଞା କ ଖ ଗ ଘ କ ରୁ ଆରମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା କ ଠାରୁ ବ ଯେତିକି ଅକ୍ଷର ବା କ ଠାରୁ ର ଯେତିକି ଅକ୍ଷର ଗୁଡୁ କ ଠାରୁ ହ ଯେତିକି ଅକ୍ଷର ଆଜ୍ଞା। କ ଠାରୁ ମ ଯେତିକି ଅକ୍ଷର ମିଶେଇ ଦେଲେ 108 108 ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ କହିବେ ଗାୟକ କଣ ଭୁଲ କହିଦେଇ ଗଲେ ନା ମିଶେଇଲେ 108 ମିଶେଇଲେ ହବ ବ୍ରହ୍ମ ହେଲା 108 A plus B whole square ଏଇ ନ୍ୟାୟରେ ରାଧିକା କୃଷ୍ଣ ହେଲେ 108 ଏତେ 108 କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? କାହିଁ ହେଲା ଆଜ୍ଞା? ଏ 108 ପରିକଳ୍ପନା କାହିଁକି? ପଇସା ନବ ତମେ ପଚାରିବ ଆମକୁ। ଶୁଣୁ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଯେଣୁ 108 ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଯେଣୁ 108 ଏ ସବୁ 108 ପରିକଳ୍ପନା ଆଜ୍ଞା। ଏ ପୁରାଣ ବାଲା ଯେତେବେଳେ 108 କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ସରକାର କହିଲେ ତମେ ପୁରାଣ ବାଲା କଣ ଏତେ 108 କଲଣି ବାବା ଆମେ କଣ ଗୋଟେ 108 କରିବା 108 କରିବା ତମ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ତାଳ ମିଶେଇ ଯିବା। ବାବା ସରକାର କଲେ କଣ କଲେ? କହିଲେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସରକାର ରାସ୍ତା ପରେ ଗଡାଇଲେ କର ଦୁଃଖ ବୁଝିବାକୁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରା କଲେ 108 102 ଏମିତି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଡିକି ଚଲେଇଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚାଲିଲା ସରକାର ଦେଲେ ବିଷ ରହିଲା 108 ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଦେଇ ହର ହରିକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଦିନକୁ ଦିନ କମି ଯାଉଛି ଡାକିଲେ ପୁଅ ନନ୍ଦୀ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଆରେ ନନ୍ଦୀ ନନ୍ଦୀ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାଡି ଡାକୁଛି। ହେ ଯୁଗ କୋଉଠି ହେଲାଣି ଆଉ ତମେ ଆଉ ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି? ମୋ ଛୁଆକୁ ପୁରା ମୁଁ ଶାଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ପଢଉଛି ଶାଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଶିବ ଠାକୁର ଡାକିଲେ ପୁଅ ନନ୍ଦୀ କହିଲେ ନନ୍ଦୀ ବାପା ଆରେ ତମେ ତ ପଦ୍ମ ଫୁଲ 108 ପ୍ରତ୍ୟହ ତୋଳିକି ଆଣ ଆଜ୍ଞା ଏବେ କାହିଁକି ପଦ୍ମ ଫୁଲ କମି ଯାଉଛି? ହେ କିଏ ହାତୀ ପଶିକି ନେଇ ଯାଉଛି କି ଆଉ? ପଦ୍ମ ଫୁଲ ନଷ୍ଟ କେମିତି ହଉଛି? ତାହେଲେ କିଏ ଚୋରି କରି ନେଇ ଯାଉଥିବ? ଯିବୁ କାଲି ପ୍ରଭାତରେ ଦେଖିବୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ କିଏ ଚୋରି କରି ନଉଛି। ବିଷୟଟି ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଶୁଣିବେ ଗୁଣିକ ଜନ ପ୍ରଭାତରୁ ନନ୍ଦୀ ଗଲା ମାନ ସରୋବର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉହାଡରେ ବୃକ୍ଷ ଉହାଡରେ ଲୁଚିକି ବସିଲା କହିଲା ଦେଖିବି ପଦ୍ମ ଫୁଲ କିଏ ଚୋରି କରିକି ନଉଛି ଦେଖିଆ। ଏଇ କଥା ଭାବି ବୃକ୍ଷ ଉହାଡରେ ଲୁଚିକି ବସିଛି ନନ୍ଦୀ। ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା। କଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା ମନେ ରଖ କଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା? କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ପସରି ସେ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ରତି ବନ୍ଧ୍ୟ ଜାମା ଧୁରୀ
पठेइछन देखिबो किए पद्म फूल चोरी कर नउछ वृक्ष गुहारे बसिला बेले देखिले गोटे सुंदर झियो आसुची स्वर्ग अप्सरी रंभा फूल तोलिब मानस सरोवर स्नान करिब आसुची स्वर्ग अप्सरी रंभा को देखिदेबा परे भावांतर सृष्टि हेगला सेदिन नंदीर भावांतर सृष्टि हैला अरे गाई कहार गिरे मंडरे भाबिला कहला मु सुंदरी झियो देखिछि हेले एमितिया सुंदरी मु देखिनि ए नालिया मो कहला हां झियोटा देखला भलिया हेछि ओहो जानि नंबर 1 संगे रसुण घटा कला कोन देखि कि से दिन रंभा को मनरे भाबुति किए ना नंदी नंदी कोन भाबिला कहला देखि नाही केबे मंत मन अनेक झिया देखी एमतीका सुंदरी मो जीवन में देखी ओहो डालेमा नंदी भाविला पदे चतुष्पदी पढ़ी बेसी हबनी गोटे पद पढ़ुछि पाला तो हब आहुर 3 दिन ता भीतर सब हब अमूल्य रंभा को देखी नंदी भाविला कोन भाविला बही हूँ रसपंचक कवि हेले सम्राट कवि उपेन्द्र भंज कौन कहले बोले रखिला मन बिंबा ये रखिला मन बिंबा धरी धरी रे मो बिंबा धरी धरी कहले बिंबाधरी मो मन को किणी नेला ए बिंबाधरी से भाबुची कहले सत्य कौन एटा मो भाग्य प्राप्त हबो मु कोन ताको पाइबी रमणी कहले बिंबाधरी मो मन को किणी नेला झीटा देखला भाई अमूल्य से दिन रंभार रूप लावण्य को देखी भावांतर सृष्टि है नंदीर ये गोटे कथा आम धर्म आम पुराण केते सुंदर कथा कही गोटे सुंदर झील को देखिले गोटे नारी की देखिले तार 5टा जगह को आम चाहिए धैर्य ध हाँ